Observa el instante estremecedor. Los rescatistas introducen un tubo profundo en el cuerpo del elefante enfermo para eliminar el plástico mortal y salvarlo. Más temprano ese día, los guardabosques descubrieron a un enorme elefante macho desplomado en el lodo, gimiendo de dolor tras consumir un banquete de bolsas de plástico descartadas. Bajo un cielo matutino nebuloso, los rescatistas sostienen con cuidado la cabeza del elefante mientras preparan una infusión vital para hidratarlo de emergencia. En el campamento de rescate resuenan gemidos de agonía. La respiración del elefante vacila y cada aliento laborioso es un ruego de ayuda. Sampah mana tu ni kian tu nak dupa dua ni jak kan? Mana gala? Uang ada busli lagi pada kau. Ah, mereka ni hilang ni. En medio de la tensión, suaves trompeteos atraviesan el aire, señal de que el elefante aún está consciente y se aferra a la vida bajo cuidado constante. Todas las miradas siguen la línea de la 4, cuidadosamente colocada en su oreja. Este pequeño salvavidas podría significar su supervivencia hoy. Jadi mana dua ni kau? Un leve movimiento de su pata trasera trae alivio, prueba de que este gigante dócil aún lucha y se aferra al toque salvador del equipo. Los rescatistas empapan suavemente sus flancos polvorientos con agua fresca para aliviar una fiebre peligrosa que amenaza con llevarlo al colapso.
Luego, un rescatista se acerca por detrás con una botella de lubricante estéril, preparándose para la delicada tarea de despejar un bloqueo mortal. Con cautela, desliza una mano enguantada hacia adentro, buscando el plástico obstructor. Es el momento de la verdad antes de iniciar el procedimiento salvador. A pesar de su insistencia, su mano solo encuentra fatiga y nada de plástico. El peligro sigue atrapado en lo profundo. A su alrededor, la urgencia se enfrenta a la quietud. Los pesados suspiros del elefante evidencian el letal costo de la contaminación plástica en su interior. Ucaplah dulu Maca. Ucaplah ini. Con calma y precisión, cuelgan bolsas de suero de una rama baja. Son canales de esperanza que inyectan líquidos vitales en las venas debilitadas del elefante. Itu kan? Sunil තමයි ගන්න. Sunil ගන්න. අර Sunil මොකක්ද නැද්ද උන්ට? උන්ට මොකක්ද නැද්ද දැන් ආයේ? උන්ට මොකක්ද නැද්ද? Un veterinario con guantes levanta suavemente la cola para introducir un termómetro y medir la fiebre que corre peligrosamente alta bajo su enorme piel. El ceño del veterinario se frunce. Esa fiebre de horno señala un caos interno. No es solo deshidratación, sino fallo orgánico acechando desde dentro. En murmullos, el equipo debate sobre antibióticos intravenosos, reductor de fiebre y protocolos de enema. Cada decisión pesa contra el tiempo que se escapa. අය පොඩි ගෝණි කැල්ලක් අයිතමලා දැම්ම. කොච්චර හරි නල්ල දෙමන්න ඕනද? තමයි අර පැත්තෙන් එනවා දෙන්නේ. Finalmente, el equipo saca una manguera azul y un embudo improvisado, herramientas para enjuagar la masa letal de plástico que asfixia el intestino del elefante. Con calma profesional, un rescatista introduce la manguera en el recto del elefante, mientras otro lo estabiliza para el enema. El líquido fluye en ondas bajas y constantes. Cada gota acerca la obstrucción a su liberación en una lucha intensa dentro del vientre del gigante. මේක අපිට බඩගනින් පොඩ්ඩක්.
El líquido fluye sin pausa, abriéndose camino por los desechos endurecidos. El esfuerzo implacable del equipo destaca sobre los tonos apagados del bosque. නෑ ඔයාලගේ ඔක්කොම ෂූටින් පෙන්නලා දාන්න ඕන තැන් වල දාලානේ තියන්නේ යාලා. ආයේ මේ ඒකනේ කියන්නේ. නැත්ත කපිල. තවත් ගන්න කියන්නේ. තවත් ගන්න කියන්නේ. ෂූටින් මාටින් වගේ. අයියර මදු ගලම් එක. ඌ යාලා හුරු අල්ලන්න ගියන්න සම්පා. ඒක ගාවලා. අපෝ සම්මාන හම්බුණා ඒක. තමයි අත්‍තර නියම රැට් කරේ ඒක. වෙන කවුරු රයිගන් සම්මාන හම්බුණා ඒකට. ඒක කමෙන්ඩේෂන් හම්බුණා. නෑ නේද? ඒකේ රැට් කරේ මූ විතරයි හරියට. අනෙක් කට්ටිය නිකන් අස්වාභාවිකයි කියන්නේ. ඒ ස්ටාර්ට්ම මූ නියමටම අම්මට සම්පදනවා ගේම මම. නෑ ඒක සම්පා පොඩි පොඩි ඔබට ඒක රංගපාලන තිබ්බේ. කලින් බණ්ඩාර මහත්තයා ආපු අලුතනේ. පොඩි අර තෙන නාට්ටුවලට. අර එළියේන ලෑලියම අල්ලගෙන හිටිය නේද වසල. ලයිට් ලයිට් ෂැඩෝ බෝඩ් බාර උඩ ලයිට් හලලම තමයි කෙලෙවේ උට. කාටද බා? යාවා මුත් කිටියා යාළුවෙක්. හරි සම්පා ඇල්ලුවා නම් හරියටම හරි ඉතින්. දන්නේ නැහැ සම්පාව. ඈ? ඔරුවට මේ ගෑස් ගහන්නේ ඉතින් අයියා මේ කවුද මෙයා කකුල ඔයා මේ කකුල සීමාව මෙහාට එන්න. කියන්නේ යන්නේ ඒකට ගෑස් උත්තේ. මල්ලා අයියා අවු වෙනවා. මල්ලා එන වණ ජීවිතෙන්න තියෙන්නේ. මාසෙට ඒ සම්පා ඊයේ එකක් කරා මාසෙට එකක් අනිවාර්යෙන් සෙට් වෙනවා. ඒ සෙට් වෙනවා කියන්නේ මාසෙක ඉතින් හොඳටම ඇති සෙට් වෙන එක. ඈ හොඳටම ඇති එකක් අහුණා. එකක් අහුණා. Finalmente surgen manojos de polietileno, restos de la curiosa ingestión del elefante, retirados con cuidado mientras la línea de la 4 se mantiene tensa sobre él. Ahora emplean una irrigación por la trompa, dejando que suaves torrentes limpien las cámaras internas y extraigan restos que antes aseguraban su muerte. අද මැන්නද කොයි මොනවා ඒකටක් ගහන්න කියලා
ඒක වැට වදිනේ වදිනවද? ඉන්නකෝ. කොහොම හරි ගන්නවා. ලස්සන. දැන් හෙට ඉඳලා වැඩි කරන්න පටන් ගන්න එකයි. හෙට ඉඳන් හෙට ඔය අනේ ගන්න ඕනද රගල? බල පනල වැඩි. බල පනල වැඩි. අගලේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බණ්ඩාර මාත්‍යා මෙතන පස හයිය නැහැ. හයියත් නැහැ. ඔක කැපුවේ වෙහි කාලේනේ. පලාව කරන්න ඕනේ. මිනිස්සේ කඩියක් ගැහුවල් ඉස්සලා යනවා පස් ටික කඩාගෙන. ඒකයි උනේ. අගලේ ඉන්න වැඩේ සෙට් කරන්න ඕනේ. ඒතකොට ගොඩ දාන්න එන්න පුළුවන් හැමදාම. ඈ මැෂින් එකකුත් රෙන්ට් එකට අරන් තියාගන්න ඕනේ නැත්නම්. ඔව් ඔයාට මේවම කොච්චර ගන්න පුළුවන් නේ. ඩොක්ටර්මත් කොච්චර ගන්න. ඔක තමයි කේබල් කරන්න ඕනේ. කේබල් ගවනම් හරියනවා. මම කියන්නත් ඒකයි. මේක Con la cabeza baja, los rescatistas coordinan la presión y la succión. Cada gota es un acto de desafío contra la amenaza silenciosa en su interior. මේක වඩේට ගහුවා නම් ඉවරයි. මේකත් වගේ තමයි අර මේක වෙද මේ ගන්න නෙවෙයි. දිගම් පතක්. ගම් පතාත් එහෙම. ඒක නා මාරු ඈ. ඉගියා. ගලි. ගලි. පොම්ප කරනවා. ඒ ඇස්සේ ගොරුස් ගාලා ගහනවා. ඔක්කොම ගාලා ඉවරලා ඉන්නේ. Entre pulsos de irrigación, las miradas se mantienen fijas en el pecho del elefante, observando cada respiro, cada inhalación es invaluable. නෑ ගෙවල් වලම මිනිස්සු තෝරලා වෙන් කරලා කුණු දැම්ම නම් ඉවරයි. ඒක කරන්නේ නෑ. ඔව් ඒක තමයි. කොට වලට විතරයි. කොට වලට විතරයි පස්සේ තියෙන්නේ. ලෝක ඇවිල්ලා මිනිස්සු අම්මාලිය වැටිලා මෙල්ල මෙව්වෙලා කුණු කෝ කියලා කෑ ගහනවා. මේ කුණු දාලා මේක අලිය මැරෙනවා. Finalmente, se rocía una bruma sanadora en el cansado ojo del elefante, ofreciendo un pequeño respiro ante la aspereza y el dolor en su mirada. Un ojo abierto mira hacia la nada, una mirada atormentada que refleja tanto el dolor del elefante como nuestra responsabilidad colectiva. Permanece inmóvil, su cuerpo cargado de agotamiento es el trágico eco de la contaminación plástica en la naturaleza, un mensaje de doom. Al anochecer el equipo sigue en vigilia, la esperanza titila en cada mirada atenta. Mañana podrá traer sanación o desconsuelo. නෑ සම්පා. අර ගියේ නම් ගියා අපි අර මින්නේනේ පාරයිනේ වැදිලා. ඇයි මේක මඩවලේ ඒරිලා නේදරනේ. අර මඩවලේ ඒරිලා වීඩියෝ කරන්න ඕනේ උඹ. මේ මඩේ මේ පැත්තේ. නැත්නම් මඩ. ගිරිදෙන ගෙන අපේ නේද? නෑ නෑ. ඒක අපේට අපලකට